mɔgɔ muso a kɛlen k'a kɛɲɛ ka o muso in wele ka na ka baya di muso in ma ka muso in kolo k'a d'a cɛ ma fo a k'i ɲɔngiri ka to ka cɛ sen don ji la k'a ko a bɛ fɔ o de ma ko hɛrɛ. Hɛrɛ ye jumɛn ye ka bitigi dakarila wele ka na min bɛ mɔgɔw ka bitigi dakari ka baya d'a ma ka a bɔ wali bitigi dakari la k'a bila a ka halala ɲini. Jaa Usmani bi khairin wa fuzna. Ko Haidara nana ni hɛrɛ ye anw minnu dara la ka tugu a kɔ ko anw de gagnera. Haidara kama bi maa caman bɛ se k'i disi gosi ni jogo ye. Haidara kama. Wa ale de kɛra mɔgɔ ye ka se ka tiɲɛ bange an cɛ la ka tiɲɛ jira an na hali n'i t'a fɛ i k'a dɔn tiɲɛ filɛ. Sherif Usman Madana Haidara. Ale de y'o kɛ. Zu mazaya nala fakran ghazira. Zu mazaya nala fakran ghazira. Zu makami haza ilman yakina. Ale de ye kusamandiya ko bunye ko korota ko Sherif Usman Madana Haidara diine yɛrɛ mɔgɔw ka se ka waso ni diine ye ale de ye o fara ɲɔgɔn kan Zumazaya ale de ye jogobatigi ye kusamandiyatigi diine na ka kɛ diine waso ye ka diine kunkɔrɔta Haidara ma jɔ yɔrɔ si ala ka dugukolo kan ni diine kuma kɔrɔta o ma kɛ ale de ye jɔyɔrɔbatigi ye ka dɔnni fara ɲɔgɔn kan danganiya dɔnni ala dɔnni min bɛ mɔgɔw bɔ juguman na ala y'o de kalifa ale la. El Murshid El Jawad lasɛnnikɛla min kɛra fonisiri ye Haidara don. Samedi tɛmɛnen an kɔrɔ sisan Haidara ye kabako wɛrɛ kɛ kun min i b'i sigi ka miiri nin bɛ kɛ cogo di. Sherif Usman Madana Haidara. An ka Tomikɔrɔbugu gardi kan degun dɔ tun b'u kan Sherif Usman Madana Haidara bɔra kalama a k'u ka devis kɛ ka na k'a b'a seko k'u u y'a devis kɛ ka na d'a ma a kun tɛ 10,000,000 bɔ nka Sherif Usman Madana Haidara a ye 10,100,000 ani 6,600 a y'o de compter k'o d'u ma k'u ka taa kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ. O de la an ko lasɛnnikɛla min kɛra fonisiri ye n'ala y'a bolo labila n'a y'a faso dɛmɛ a seydi Sherif Usman Madana Haidara an b'a kalifa ala ma su in na k'a ɲini ala fɛ Haidara ala k'a kɔrɔta a ka denbaya ala k'u kɔrɔta a ye jɛkulu min fara ɲɔgɔn kan a ye hadamaden minnu fara ɲɔgɔn kan n'olu welela ko ansar ala ka diinɛ dɛmɛbagaw o jɛkulu in de kɛra kabako ye diɲɛ kɔnɔ bi. El ansariya sharafun wa sa'adatun. Ansaruya ye kɔrɔta di ani kunnadiya munna silamɛya kun ye mun ye. Bonjour et a nafa ye mun bienvenue chez ye Kabbalah. silamɛya jɔyɔrɔ ye mun ye a bɛ f'i ye silamɛya kun ye kisi ye silamɛya kun ye alijinɛdon ye silamɛya kun ye silamɛ ka se ka balo ya i wasalen mɔgɔw kana tigɛ i la jogo la. El ansariya sharafun wa sa'adatun. Ansariya ye kɔrɔta di ani kunnadiya. Man salaka tariqaha sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Ale sira in a tagama man di a sira in a ŋɔni ka ca a sira in ni mɔgɔ min jogo t'i fɛ ka ɲɛ i tɛ se ka nana sabu ale sira in mɔgɔ bɛ jogo la ka baya kɛ k'o dafa ka tila k'i yɛrɛ di k'i ka waati di a bɛ fɔ o de ma ko ansar jɛkulu min don ale tɛ jɛkulu ye ko n'i nana k'i bi don k'i bi bali ale dayɛlɛlen don bɛɛ ye jɔnni bi don jɔnni bɛ fɛ i jogo ka ɲɛ jɔnni bɛ fɛ ka diinɛ dɛmɛ jɔnni bɛ fɛ ka kɛ adamadenya ɲuman k'o sinsin o bɛɛ de bisimilalen don o de la dugu o dugu i bɛ taa sɔrɔ comité b'an bolo yen
wa datugunde mo gonye joni mi fe ka dunde bismillah ambe jere do jami'iyatun mufattiha jekulu dayle lendu ka fawde ya damine ma waratuna faraka o tala hal ne ya damine ni donna nabi ko abidu iba nye fwaye jekulu abenga yenni jogo nyuma nyaddu ala nye sira nyaddu kuna ndia siradu jekulu ye nyogon mine nyogon lame koto nyogon tala iba nye fwaye natigi sona iba farika o de ya to bisorla ansaruya mogo be ka fam wa mogo be kana sabana ma de nga famu ti dongeli ninje kuli nima do je kuli na ala kama ibina do je kuli na iyere kama iba fo muna je kuli kono mogo do bala ka fatu bi nu shukuri nyena ibi kabako ya Allahu akbar subhanallah do shu mogo be do fatura shukula masuruna kirangirane yana ngari ndamanda nuna ya mogo do fatura ya ushu ere mako ka sababu ke uka dine madon uyere ke chuko kama ngani jekuli na mogo yerala ifabe yawo ifate yawo kake jekuli inde nyumanyi ki chesiri ka wuli ka jokala ni kungo yisoro jekuli inde bi do ika fe be koro ka ke ka ban akera nyene maya la jarabi yewo akera bana yewo akera saya yewo ki labbe ki ka bara beke hali so mo tise ka minke ni jekuli inde boki jalo amale make do be a fatura Senegal ayo abana bato de be adalente uye wari de nyini ka dama ko ni furake malla adona kare kono uya kalfa kare chauffeur kema ko ni mangene biya klitoala ngama deselente una na se frontière la kamale nyere de jigina yere kata jala mineke katla kana do kisi ubina do mali kono tuma mina usele ubi mogo lawli karande contrôler kela o keto ka karande contrôler utara salema wala bi suno ya yigi ya sura fatura Allahu akbar subhanallah o robbe soferi keye aka telefoni bo kanga ye ansaru nu wele ka nyefu ay chemin do angu a fatura ayo kamale adoma te kayan shita do nga ansaru ya kama annafa kama o robbe Dakar ansaru ye kay président wele o robbe anyo wele o shukele ka fara nyogon ka kata shu kumbe famo kana kuka analyse ke ka ban kata na docteur sola docteur ku ka labenke anga tabla morkula ka ka telephone ta ka somgo wele somgo ka jende ama ko be babulo an yere ka shuko ka je ka kasange ka labbe ka tada ka selaka ka kaburuse ka tla ka tada akaburu kono ka shudo jogonye do minganga kai ko kai o de la ni fatura kitoni jekuli kono kulu wallahu miliyari de bi kaliye nye kono ansaru ben nyogon cewo yanga belandi o la chokoroba do be ay ne wila ko ale bi do ansaru la ko nga ko dongumbala ngwi dongu fonyi ako warsara nunte ami wuli ka jomi nge ko te ko ale yere de yisigi ka miri ka ye ni ansaru fatura ansaru tonni kilimo kilime nye yoro ko be kulu wallahu shiye keme ni shiye tan ani kile ko kala ko hinese o shuima ko ale bi do ansaru la odi kama ne ko ma ngwe fana be kodon sabu ma chamantini ni mogo ye sanu etaji jo kati da sanfe ni ka kaburu kono na manye abike depuis wolola ima here nene ame ansarufu ni mami tala nanga dine bara daire lindo be jami'iyya mufattiha joni mi fekadu chokoroba ya tala mtokoroba ya tala jeni ya tala imana ke mogo yi ni mi fekana bede bismillah lindo ale kono ala ka famu dama amin al ansariya amanatun wa amalun la yakfa zalika ala ahadin ansariya idalayadi wa ko dogonde ma kelen shila ebse ka foko dobala ko man abi fiye ko mugo tese ka benye nga mugo min nana ko abi doni jeina tigi bi fe kanje yani ba kono nasra bi fam
الأنصارية رفاهية ولو كره المجرمون أنصارية بنيتي dugu kono ni yera ale sirainka ka boya ke ka ke tondini e koni fani bati wele ka ta sigi ble ka fo kwa de ye kono dandena obana hello o kuma ti fo i fani bati wele kwa dembe kasola shweni siraka jugo ya siraka ni yo kele dro asida were bina sabada ma dembe se ka lajara biso nasra bi faw ami ansarufu uka jijala uka chesrila buni al ansar ala sittati ashiyai ansaru ya jolendu fenworo dika munami maganna foba jugu debbe minun tisra alanye umako tala utanye don wa buyere jeni ni bayake tuma dawla katani yere ni mana faraslame jama ka nga barake iteri jugu koro mimbe e baya minge o ma bama abina ki kontruye nala mi dema abisila ole la naye baya di mama fi comité fle itna tlanga bara yere la ko shetana bisila ala ko bara mimba ngolo ite tlawla shew ko shetana bidunda so wajulu be comité eron be kulalo kalam be akmo nangata kala rola obe onanyo nangata darsu kala obe wulika jo o dama de be itna tlaika ala ko la kuma te shetana ka gere ila ni kuma bi fam ansaru josendo fen woroka o fola ejmei musaadatu sayyid sharif usman madan haidara fi nasr ad-din al-islami ansaru ka mission folo ode ka haidara ka deme akase ka dine chen arabu wari abolo kana do koro fama wari abolo kana do koro akana kungolo shie fandai akana shie setigi akana shie joro tigi fo mogo kanu kungolo shie ale ode ansaru sigi kuyi ka haidara deme aka dine lase amako be muna mungadai nanyo do yana ka famoke chez Kabbalah. ode labi ale bi se ka waso ka disi gushi mali fama koro wartigi koro ale de ba bolo wuli kwat se ka digi wa mama se Sharif Usman Madan Haidara ansaru sigi kunde kale deme aka dine lase no foriye do bi shinga famu doron ko bi wari mi mo ko de bi tadi Haidarama o nyugun de bi Haidara la ni kuma fora fa ka wala iye ika famu wala yalo e kan wari nyugun ton nu ti di Haidarama Haidara ye bloki de bo ka ala ka dine deme depuis do mi ayere de bi ta ka micro siri o do mashi makuma mo do ko fa bala do ko mangene beturati ama wa kanka jalakili keleka jalakili amalame Sharif Usman Madan Haidara jola ala ko ni mami nyosunye ko ni ke nyentigi ajora ala ya ke nyentigi Haidara yere joro de kama ala bi ala ka jonde blako tani ke Haidara ka transaru tefiyo Haidara de be ka ke ansaru ye fo ninga wala de ninga famu haklinda nga don ko Haidara blonete ansarula ansaru de blonendo Haidara la ni de be wala fo ka famu ale de kera horo mi hal na Haidara e fendo sura yere tokola abadi ansaru tokola nalomo de mo famu o be mi ngono ko ambe ka warde Haidara ma kwa uba faranyo nga de kata da Haidara ma o bara chile fli ni bi nana o de kanga ke nga o teka ke Haidara de be ka ke toye ko wala ko fam galo o e foloy ansaru Joseph Flana التعليم والدورات la doniyani ani ka munu ka mogo wele kana alama ka mogo wele kana alama nin dugi kono ya mi wajuru folo ke ya domi ni ya wajuru jama jati ati ma bi durubo atabo
akira misiri dai ne ayo ha nga ati dabla sabu ni ala ko damine ni décourager le ite nyedeka odo ansaru ya sigile ne do ka mogo wele kana alama mogo do desera u deuna kolokoto do desera u muso la kolokoto do kunye chejenge nembele bele ba odo nabe manyo ka so debi wula fe ani so kadi abi munya o yere keme ka kale kene tige sabi imunu du kono ni mami ngwiti ne ya ibi yamla ite chedo ayo chengolo ne ukutle dindanga de ukutle ka wajulu ke dlomina sebe o ka dlobara buda ka ala ko duda e ka la janga na ta jamana were de anga dakkenye badoron kono ya sandama do yin kono ka damine 2011 kana blanvle euro mina munumunu minun kera ni jamana yin kono wala jugu kera joli be ni kuma kera fe ima karabade ere de bison ka fo nzona wa mborala e ko jete kenya baya na bi se ka ke ansaru ya sigilembo de ka mogo kala ku ka dine do ka munumunu ka kuma mogo fe wali munumunu imbela sara de tala ka fo ko sara nyini nendo la tala ansaru yere de be jo u yere vigili jo ma yere ko labena jo ma yere président jo ma yere président tisara secrétaire tisara wari marala tisara karamogo yere tisara nimbe de be jo kan mbara yake kanye e marki tege mele ka bo jugumana yasa ala ka dugukolo ka se ka je yalo ni kuma bi fam asabana el ansariya ansaruya jome feminun ka apoye sabana التهذيب الأخلاق والوطنية الصحيحة كجوجو كجوجو نغماني جوجو نيوما e jogo koro dlominai globara bida de nade anga frakse woro indima baya woro ka globida e jene akela bay mi daga jene ya dado na ya de ni nana fewere te ko frakse woro do abidima ibora jene ya la foni kuna kapu e mi ga fari chema kili muso fari mamba na do na fo chebe yere ibi wele kana ka frakse woro indima ibi shuli iche التهذيب الأخلاق كجوجو كجوجو نغماي جوجو نغما كواليتا توي ككوني يري كباركه كي حلالا نيني ني سوني كبوشونينا ككمو نيماي انصارو يا سيغيمه كاسه كجوجو نغويا بيتا كاتو ايبولو جالو اجول مي بانيما ني مامي مباني جوجو نغويا ني مادي ابي واليتا ديكا ni be walta ka ni jogo foray de be samoro tikata ngani mogo doni taka domi ni jogo fori iba fam be famu sigatola ansaru ya josoe jogo kaseka jogo nuguya ka jogo nogoya ka arma dem bla chien mina kono ki bo galona ki bo namarala ki bo jamfana ka to ki de kata julala mogo kan dama kele ka kurumine kata poen uswe ki sama gabola jalo ansaru ya sigimo de ka Allahu akbar wal wataniyatu sahiha kake jamana de nyumaye jamana de nyuma ka koyi itiye jamana chilaw fe ayo ebiye faso jolaw de fe barakelaw ma min bana shweni ma iye faso jo yajo mogo min bana ka walbitigi dakari iye faso jo ajora mogo min gone te jeneya ke kan faso kuma shuli iye faso jo ajora ansaru ya jose sabana de ye ka jogo nuguya ka ke faso de nyuma jalo baranti ote sabana ye wala annanina el bina'u ka joliuke ka jolibauke na dogotoroso ami tani kola ola ayo misiriu jo ka kala yoro min ba molo jamana kono bi bakele ni ko odo jama kaba ko emi arabu doro me de tala mine ay atala ni letri yi ka bureau kono fama ko ansaru ta do afara pew deme sira ka andeme warla amina kalanso jo deme sira ka andeme amina misiri jo deme sira ka andeme amina molduke na ngal letri dirima o sira ka afara ka jolibow ka se kuluke
ansaruya jome oka Jalo. aduruna Naam. el musaadatu wa tasaudu Do. ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn sinsin Ayo. i ka fisa maa min Et ye k'a tigi bienvenue chez dɛmɛ Kabbalah. Sherifson Madani Haidara ye mɔgɔw kalan nin de la o de la a ka kalanden dɔ bɛ yen o de ye dugukolo san k'a jɔ k'a ban ka so in labɛn k'a pari k'a balima wɛrɛ lajɛ o bɛ luwanse la k'o wele ko naya o nana a ko n kɔnpan ye dɛ n ka yɔrɔ dɔ bɛ yen an ka taa lajɛ u taara ɲɔgɔn fɛ a ye so dayɛlɛ ka don a kɔnɔ ka sow lajɛ ka ɲɛgɛnw lajɛ ka kuranw mana k'a lajɛ u bɔra ka n'u jɔ kɛlɛ ma u ko a ma i ye baara kɛ yan koyi nin so in ɲɛna a ko e bɛ nin fɛ wa a ko ni n y'a sɔrɔ a y'a tile to a tigɛ a ko n ye nin d'i ma Haidara kama ansaruya ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ka ɲɔgɔn dɛmɛ Wala. k'i balima dɛmɛ i ka fisa mɔgɔ min ye Do. Akbar. a point wɔɔrɔnan el islahu zatil bayn Bal. ka ɲɛni kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Naam. ka dilali kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ n'a muso bɛna furu sa i bɔra a kalama ka wuli ka jɔ fo k'a dilan Akbar. mɔgɔ min ye furu kelen dilan a satɔ e ka dɔnnibaaw ɲininka k'u k'a baraji dafi Ayo. mɔgɔ n'a den faralen k'u bɛn e ka ɲininkali k'a baraji la Akbar. sinji tigɛlen balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka sinji tugu ɲininkali k'a baraji la ka dilali kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin jɔsen wɔɔrɔ in Naam. ansaru y'a jɔmɛ nin de kan a n'a a baara misɛnnin tɔw n'i donna a kɔnɔ réunion b'a kɔnɔ jɛkulu min ti réunion kɛ a jɛkulu bi ci Pew. ala k'an kunna diya Amin. o la su in na Naam. an y'a kanu su in na ka nin dakuruɲɛ dama dɔ k'o de di dabiya ya falhamdulillah sigin kun cɛra ni cɛ ni musow caman ka silamɛya don ka layidu wɔrɔ tali ye fara ala kan n ti suyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti nabara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira ye n bila baara ɲuman min na n b'o kɛ ala k'a dafa nɔgɔya alhamdulillah i n'a fɔ an y'a fɔ ye kuma daminɛ na cogoya min na nin kun y'an ye dabiya keɲeba mara la jamiyatu ansari ni silamɛya tɔnden minnu be yen olu ka laadala mɔlilu kɛnɛ kan u be min sigi ka kɛ waleɲuman dɔ kɛnɛ ni tasibila kɛnɛ ka ɲɛsi alakiraba ma a ka bangeli hukumu kɔnɔna na min kɛra ka bɛn desanburu kalo ma san 2020 kɔnɔna na an b'a deli ala fɛ nin sigi nunu ɲɔgɔnnaw ala k'u caya k'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲɛmada la k'a fɔ aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum hayakumula